নমস্কাৰ বন্ধুসকল আৰু মই আছোঁ অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ পৰা 9 কিলোমিটাৰ আঁতৰত সূৰ্যকুণ্ড আৰু সূৰ্যকুণ্ড গেটৰ সন্মুখৰ পৰা আপোনালোকক বাহিৰৰ কিছু দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু লগতে ইয়াৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাম। বলক আগলৈ দৰ্শন কৰোঁ সূৰ্যকুণ্ড আৰু সূৰ্যকুণ্ডৰ মন্দিৰ। আৰু এয়াই হৈছে সূৰ্যকুণ্ড। কোৱা হয় এসময়ত ৰজা দৰ্শন সিঙে এই স্থানত চিকাৰ কৰি থাকোঁতে খুব পিয়া লগাত এই স্থানত সৰু এটা পুখুৰী আছিল আৰু এই পুখুৰীৰ পৰাই তেওঁ পানী খোৱাৰ পাছত তেখেতৰ গাত কিছু চৰ্মৰোগ আছিল আৰু সকলোবিলাক চৰ্মৰোগ ভাল হৈ পৰিছিল। নিশা সূৰ্য দেৱতাই সপোন দেখুৱাত তেতিয়া তেওঁ আস্থা বাঢ়িল আৰু এই সূৰ্যকুণ্ড নিৰ্মাণ কৰাইছিল। তেওঁ এই পুখুৰী খান্দোতে সূৰ্য দেৱতাৰ এভাগ মূৰ্তি পোৱা যায়। এই মূৰ্তিভাগ কুণ্ডৰ কাষতে স্থাপিত কৰি সুন্দৰ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰাইছিল। আৰু বলক এতিয়া মন্দিৰৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখাবলৈ আপোনালোকক অকণমান চেষ্টা কৰোঁ। এয়া দেখিছে শ্ৰী সূৰ্য নাৰায়ণ ভগৱান মন্দিৰ লিখা হৈছে যিহেতু। আৰু আপোনালোকে দেখিছে এইভাগে হৈছে সেইভাগ মূৰ্তি। राम का जन्म हुआ था तब उनके बाल रूप का दर्शन करने के लिए सारे देवता आए थे और सूर्य भगवान भी आए थे। जब सूर्य भगवान उनके दर्शन किए तो यहाँ से जाना ही भूल गए। 1 महीना यहीं रुक गए। का जन्म हुआ था तो सारे देवता जितने देवता हैं सभी आए थे। उसमें सूरज भगवान भी अपना आकाश मार्ग छोड़कर रथ सहित यहीं पर उतर गए थे। इसी पर सूर्य कुंड जहाँ बना है इसी जगह पर उतरे थे। बालकांड रामायण में लिखा है मास दिवस कर दिवस मरण न जाना कोई रथ समेत उनका बाल स्वरूप देख के सूरज भगवान इतना मोहित हो गए कि अपन चक्कर दिए चक्कर ना दिन तो मास माने महीना दिवस माने दिन एक मास के 21 दिन वही जगह ये है। ये 500 साल पहले दर्शन सिंह राजा अयोध्या के थे। इस जंगल में आए थे शिकार खेलने। उनके प्यास लगी नौकर से बोली जल लाओ। नौकर जल हेरिंग हर हाथ पहुँच पाई ना। छोटा गड्ढा था गड्ढा से जल रहे दिन तो था उनके कुष्ठ रोग। जहाँ जहाँ जल लगा तहाँ तहाँ का कुष्ठ रोग ठीक हो गया। तो नौकर से पूछूं चल कहाँ से लाए हो तो नौकर गड्ढा से गंदा जल दे रहे तो बताओ डराते रहे। कहीं डरो मत आप बताइए आपका इनाम दिया जाएगा उस जगह को हमको बताइए। लेकिन नौकर तभी डरा बता दें। राजा लौट लेने को पूरी शरीर ठीक हो गई पवित्र हो गई अच्छी हो गई। शाम हुआ अपने महल में गए रात में विश्राम में गए तो भगवान ने सपन दिखाया कि वहाँ पर खुदाई कराइए हमारी विग्रह निकलेगी। हमारी विग्रह के नीचे शंकर जी के नीचे 48 घंटा खजाना निकलेगा। जितना खजाना ढोल पाया उतना ढोल ले जाए। पूरे बाद में एक मंदिर एक कुंड जैसे आपका भला भाव यहाँ पर सब भगत का भला होएगा। सूरज भगवान की जय। धन्यवाद पंडित जी। আৰু এয়াই আছিলে সূৰ্যকুণ্ড আৰু ইয়াৰ ইতিহাস। ইয়াৰ পাছৰটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ভৰতকুণ্ড আৰু তাৰ ইতিহাস। যদি ভাল লাগে তেন্তে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।